When I am in this space of awareness, Cuando estoy en el espacio de la conciencia and I can see this no limit beyond space, you were asking before, and ahí puedo ver que no hay límite en el espacio, como decías antes. I was observing that when awareness is, when I'm putting the attention in the body, He observado que cuando pongo la atención en el cuerpo, in the awareness, there is like a waking up of pleasure, of just by being aware of my feet touching the floor. hay como un despertar de placer simplemente siendo consciente de mis pies en el suelo. When I put the attention on the emotions, what emotion is in myself now, in the awareness it comes like love. Cuando pongo la atención en la emoción, la conciencia es de amor. And when I put the attention on thoughts, what I observe is that it becomes like a vibration of narrowing space, like it's more contracted. Cuando pongo la atención en el pensamiento, lo que veo es como una contracción como una vibración diferente, y es como que se reduce el espacio. And I see you were saying awareness is peace. And what I see is that it's peace, love, pleasure. And my question is... y he visto que tú decías que la conciencia es paz, y para mí es paz, placer, amor, placer. So there are two questions. One is, am I in the awareness when there is a distinction of, depending of what I'm attending, if I'm attending the body or the thoughts or the emotions? And the other question is, what happens with thoughts? When I'm aware of thoughts, there is this narrowing. Que tengo dos preguntas. Una es si me puedo confirmar si estoy en la conciencia, porque veo que hay esta distinción de cuando pongo la atención en el cuerpo, hay el placer, cuando estoy en las emociones, el amor, como que cambia. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con los pensamientos? Cuando pongo conciencia en los pensamientos, porque hay esta reducción de espacio. So you say that when you bring your attention to a sensation in the body, such as the tingling sensation of your feet, it brings you to the experience of pleasure or happiness. Dices que cuando pones la atención en una sensación como la sensación de hormigueo en los pies, que lo que sientes es placer. When you bring your attention to a feeling, it brings you to the experience of love. Cuando pones la atención en un sentimiento, sientes amor. But it's only when you bring your attention to thoughts that it has this constricting quality. Y es solamente cuando pones la atención en los pensamientos que tiene esta cualidad de reducción del espacio. So why is this? ¿Por qué es esto? It's because normally our attention is wandering, usually in the past or the future. Es porque normalmente nuestra atención está divagando entre el pasado y el futuro. And when we bring our attention to the sensation or to the feeling, we bring the mind away from the past and the future to our
present experience. Y cuando traemos la atención al sentimiento, la sensación, traemos la atención del pasado o el futuro al presente. It's only when we give our attention to thoughts that our thoughts take us away from our present experience out into time or into the past and future again. Y cuando prestamos atención a los pensamientos, nos llevan de nuevo al pasado o al futuro. So when our attention comes away from the past and the future to our current experience, Y cuando la atención viene desde el pasado o el futuro a la experiencia actual, there is no suffering there. no hay sufrimiento. It's not possible to suffer in the present. No es posible sufrir en el presente. So the reason you say, I experience pleasure or happiness when I come to the sensation, or love when I come to the feeling, Y la razón por la que dices que experimentas placer cuando vienes a la sensación o amor cuando vienes al sentimiento, what you are really saying is, when I come to my present experience, I am happy. lo que realmente estás diciendo es que cuando vienes al presente estás And when I feliz. move with thought into the past or the future, I suffer. Y cuando me muevo con el pensamiento hacia el pasado o el futuro, entonces sufro. So ask yourself, all of you ask this question to yourself now. Así que haceros esta pregunta a todos ahora. Without reference to thought or memory, Sin hacer referencia al pensamiento o el recuerdo, is it possible to suffer? ¿es posible sufrir? I'm not talking about physical pain, I'm speaking of emotional suffering. Y no estoy hablando del dolor físico, sino del sufrimiento emocional. Is it possible to suffer if you don't refer to thought or memory? ¿Es posible sufrir si no te refieres no hacemos referencia al pasado o al recuerdo? So, as long as we're not referring to thought or memory, or in other words, as long as we're not going into the past or the future, Mientras no vamos al pasado o al futuro o no hacemos referencia al as long pensamiento, as we stay with our current experience, mientras estamos con nuestra experiencia there is no actual, suffering there. no hay sufrimiento. There is always happiness present if we stay with our present experience. Solo hay felicidad si estamos con la experiencia presente. When you bring your attention to the sensation or the feeling, what you are really doing is bringing your attention away from the past and the future to your present experience. Cuando llevas la atención a la sensación o al sentimiento, lo que estás haciendo es llevar la atención del pasado o el futuro hacia el presente. As a result, you experience no suffering there. You call it pleasure or love. Y como consecuencia no experimentas sufrimiento, lo llamas placer o amor. As soon as you take off again in thought En cuanto pones la atención en el pensamiento into the past or the future, del pasado o el futuro, you start suffering again, empiezas a sufrir otra vez. which you refer to as this constriction. Es a lo que haces referencia cuando dices que hay una reducción del espacio. So it's very interesting if we observe our experience. Es muy interesante si observamos nuestra experiencia. Most people feel, I am suffering now, La mayor parte de las personas sienten estoy sufriendo ahora and in order to find relief from my suffering, y para encontrar alivio de mi sufrimiento I have to escape from the now tengo que escaparme del ahora into some future experience. hacia una experiencia del futuro. But in fact, it's the opposite. Pero en realidad es lo opuesto. If we stay in the now Si nos quedamos en el presente without referring to the past or future, sin hacer referencia al pasado o futuro, there is no suffering. no hay sufrimiento. It's only when we go into the past and future that it is possible to suffer. Es solo posible sufrir cuando vamos al pasado o al futuro. So the happiness that all people seek Así que la felicidad que todo pensamiento busca lives in our present experience, vive en nuestra experiencia en el presente, not in some future possibility. no en una posibilidad futura. And that is really the tragedy of the human condition Y esa es for most realmente, people. y esa es realmente la tragedia de la condición humana de la mayor Is parte de las personas. that most people seek happiness by avoiding their current experience and seeking an experience in the future.
Casi todo el mundo busca la felicidad evitando la experiencia actual y buscándola en el futuro, without realizing that the happiness they seek lies in their present experience. sin darse cuenta que la felicidad que buscan está en su experiencia presente. In fact, we are all here this weekend precisely because our search for happiness in future experience has failed us. De hecho, estamos todos aquí porque nuestra búsqueda de la felicidad en experiencias futuras ha fallado. In the moment I observe all that, if I'm in the awareness, I observe thoughts and feelings and sensations of the body. I see the thoughts, I observe the thoughts, and the sensations, emotions are easy to observe and just allow them. But the thoughts are there, and it's much more difficult to just observe them. I see that either I observe them, but they always link to another thought, and I lose the track sometime, or I observe the thought and get so much in touch with it that I get too involved and I don't observe it anymore. Cuando observo los pensamientos o las sensaciones o los sentimientos, las puedo observar, pero cuando hay pensamientos es un poco diferente, porque como que un pensamiento lleva a otro pensamiento o me quedo como involucrada en el pensamiento y no puedo observarlo. So if the thoughts are always about the future or the past, but they are there, they are appearing. Si los pensamientos son siempre sobre el pasado o el futuro, pero están ahí apareciendo, Try to have a thought about your current experience. intenta tener un pensamiento sobre tu experiencia actual. Mm-hmm. Can you do it? Yes. Puedes Well, it's hacerlo. already past. You can't do it. You can. By the time you've finished formulating a thought, the experience which you were trying to formulate has already It's passed. gone. No puedes, porque para cuando terminas de formular el pensamiento, la experiencia que estabas teniendo It's ya ha not- pasado. Sorry. It's not possible to formulate a thought about our current experience. No es posible formular un pensamiento sobre nuestra experiencia actual. If we really try to think about our current experience, thought comes to an end. Si realmente intentamos pensar sobre nuestra experiencia actual, el pensamiento termina. Not a disciplined end, but a natural end. No un final disciplinado, sino un final natural. In other words, it's not really possible to think about what is present or what is real. It's only possible to think about something that is imagined. No es posible pensar sobre lo que está presente o lo que es real. Solamente es posible pensar sobre lo imaginado. And thoughts appear in the present. Y los pensamientos aparecen en el presente. Thoughts appear in the presence of awareness. They are made of the presence of awareness. They are known by the presence of awareness, but they cannot accurately formulate the presence of awareness. Los pensamientos aparecen en la presencia de la conciencia, son conocidos por la presencia de la conciencia y están hechos de la presencia de la conciencia, pero no pueden conocer la conciencia. But if it is easy for you to observe your feelings and your sensations, why is it not easy for you to observe your thoughts? Pero si es fácil para ti observar tus sentimientos y tus sensaciones y percepciones, ¿por qué no es fácil observar tus pensamientos? After all, your thoughts are like birds that fly through the sky, and your feelings are like clouds that drift a little more slowly through the sky.
al fin y al cabo los pensamientos son como pájaros que vuelan por el cielo y los sentimientos son como nubes que pasan por el cielo. Just don't go where your thoughts want to take you. Simplemente no vayas donde los pensamientos quieren llevarte. To use another analogy, your thoughts are like a train that passes through a station. Para usar otra analogía, los pensamientos son como un tren que pasan por una estación. Just don't board the train. No te subas al tren. Don't try to stop the train. It's destined to go wherever it's going. No intentes parar el tren, está destinado a ir donde vaya. That's not a problem as long as you don't get on. Y no es problema a no ser que te montes en el tren. So they are not more relevant. They are not more Relevant? Relevantes? Relevant. Than feelings or sensations. They have no more importance. So thoughts are not more relevant than feelings and sensations. Well, a thought may That's- be important. Thought, it might be important. Ella ha dicho que si no, los pensamientos no son más relevantes que las sensaciones y los If sentimientos. you Y Rupert dice que if you un have a young pensamiento puede ser child- importante. and your child is sick, and you have the thought, I need to find the right doctor to help to take care of my child. Si tienes un hijo y tu hijo está enfermo y tienes un pensamiento, tengo que encontrar un médico para que me ayude a O sanar a mi hijo. Your child is 5 years old and time to go to school. O tu hijo tiene 5 años y es hora de ir al cole. Several schools in the area. Y hay varios coles en el You área. want to research the schools to find out which is the right one for your child. Quieres investigar las escuelas para ver cuál es la mejor para tu hijo. All that takes thought. Todo eso requiere pensar. And those thoughts should not be ignored. Y esos pensamientos no deben ser ignorados. They're relevant, they're important. Son relevantes, son importantes. So don't dismiss all your thoughts. So I am conscious of the thoughts. I don't get into the train of them, but I let them tell me something. If your thoughts are about your child's education or your child's health, then get temporarily onto the train. No he entendido lo que tú has dicho. Que But if your thoughts Hold on just one second. I didn't understand what she said. eres consciente entonces soy consciente de los pensamientos, pero no me subo al tren y dejo que me digan algo. Y entonces Rupert ha dicho que si los pensamientos sobre tu hijo pequeño, que te subas al tren. Un rato, sí. But if your thoughts are about what your ex-lover did to you 5 years ago, then Pero si- don't get onto the train. Pero si tus pensamientos son sobre lo que te ha hecho tu ex amante hace 5 años, que no te subas al tren. You let that train just sail through the station, but you don't get on. Deja que ese tren pase por la estación, pero no te subas.